सबको जुहार और फिर थोड़े स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आ गला संडे दिन आम देखी शिवानी मेहर नानीगढ़ सम्बलपुर से दामकिया शाढ़ी थी 4000 5000 6000 तमें हायर रेंज रहा कटन शाढ़ी मैंने आजिका देखा आप फेवरेट जेनटा कि आप आजिका जेनटा देखा ताकर न तो जानी शिवानी मेहर नानीगढ़ 500 टंकिया सम्बलपुर शाढ़ी न मिलती बोली तो केनता शाढ़ी अच्छे काଣା अच्छे चलून देखा तो वीडियो के बिना काटिक तक बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला सम्बलपुरी शाढ़ी देखबार के मिलवा सस्ता सम्बलपुरी शाढ़ी सारा कलेक्शन लगा है देखुन सम्बलपुरी शाढ़ी गुदाम घर यहाँ पहुँची गला जेनटा कि सम्बलपुर शिवानी मेहर नानीगढ़ सौभाग्यश्री शाढ़ी सेंटर देखुन इंदा हिसाब आपण मैंने भी आसले सब निजे निजे देखी देखी परचेज करि पारबे आजिका देखमा सस्ता सम्बलपुरी शाढ़ी देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन लगैछन इडा माने देखुन इडा केते बढ़िया सेटअप हो गला तको नवा सेटअप तो नानी फेर के स्वागत हमर चैनल के नमस्कार आपन को एड्रेस परिचय फेर के दिदु एड्रेस ता हमर जेंटे के हेटा नंदपड़ा अंगनवाड़ी सेंटर पाखे नंदपड़ा अंगनवाड़ी सेंटर पाखे संबलपुर आउ जेन माने आसुचन जदी प्राय लोग रेमुंडा आछन प्राय लोग रेमुंडा आछन रेमुंडा बोली तीनटा रेमुंडा आछन कॉल करी करी आ ताकर एड्रेस ता इनके आसा बोले आमे आना पारू आउ ताकू फेर के कहि दियाउ जे जेन माने देखुचन हमर चैनल रो ना हला रेमुंडा विलेज बहुत लोग रेमुंडा बोली बासन चैनल ना लगी समझते ताकर एड्रेस ता हला संबलपुर नंदपड़ा रे ही ताकर घर आ आपण माने आसुचन बोले सब देखि के तो नहीं पारबे आ जदी ई साड़ी आप ऑनलाइन मंगाबले चाहछन जहां के देखाबा साड़ी स्क्रीनशॉट करी ऊपर दिया नंबर एड्रेस पेमेंट कला बाद आपन को ऑल इंडिया डिलीवर करा छै आज का सस्ता साड़ी देख माने आज का 5000 भितरे देखमा 5000 भितरे आपन को केते रो स्टार्ट है आटे जन 500 रो स्टार्ट है 500 700 650 हंदा रेंज स्टार्ट 1500 हां तो जाऊं बिना डिलीवरी स्टार्ट करबा तो जाऊं पहला के ना देखमा आज 500 रो तो अच्छे किंतु नहीं देखो आज एटा 500 टंकिया रो देखो एटा देखो जेंटा 500 टंकिया साड़ी जे को आज जैसे देखो 500 टंकिया एन करी व्यवहार देवा लगी सेटा भल हां तार पर हम एटा देखो आज नुआ आछे 1100 रे ब्लाउज पीस 1100 रे ब्लाउज पीस थिला साड़ी पीस आछी आ चौड़ा बॉर्डर पे फिर देखो केना काम है देखो चल आसबा आ तार बॉडी देखो अदर ब्लाउज पीस टकिंडा देखे दमा बॉडी आसबा एटा बॉडी रे देखो सर ब्लाउज पीस आसबा देखो 1100 टका साड़ी रे ब्लाउज पीस वाला साड़ी देखो धमाकेदार कलेक्शन सब कलेक्शन रो एक से कलर आसबा सब कलर ग्रीन रे अच्छे रामा ग्रीन रे भी रामा ग्रीन रे 1100 टका रे रामा ग्रीन देखो 1100 टका रे देखो रामा ग्रीन केते बढ़िया लागे केते साइन आउ जे देखो पूरा बेस्ट क्वालिटी पे एक नंबर क्वालिटी है ना एटा ओटे नवा कलेक्शन ते मैरून कलर भी अच्छे ता सब कलर रे आछे ना देखो सब कलर अवेलेबल अछि एटा माने देखो केते सारा स्टॉक अवेलेबल अछि अपन माने सब स्टॉक नहीं पारबे तार पर देखो एटा देखो 1250 टंका राशि देखो माछो धड़ी रो छै पूरा बाप्ता डिजाइन छै बाप्ता डिजाइन रो छै केते बॉडी आसबा बढ़िया लागु जे मात्र 1250 रे माछो धड़ी 1250 रे देखो माछो धड़ी पाटो धड़ी पे तार पर देखमा हमें देखु जा संबलपुर रो हेतर भी सब कलर नानी जन देखो जन ताकर दुकान रो ना हला सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर नंदपड़ा रे छै एटा देखो कलर माने भी अवेलेबल छै देखो 1200 लगा नै कलर रे आसबा सब 1250 विथ ब्लाउज पीस यदि ब्लाउज पीस आबा कि नै इतरे ब्लाउज पीस ना ना यदि ब्लाउज पीस ना से जन पहला दिखाई जे सेटा आसबा इतरे ब्लाउज पीस अछि इतरे ना तार पर देखमा एबे देखमा इटा 2400 मात्र 2400 टंका पड़ो देखो मिलन साड़ी मात्र 2400 एटा एटा तार पर देखो एटा ओरे देखो मिलन काम ही छे एटा देखो नाचल तता तरा आचल 2700 मात्र देखो मात्र 2700 टका मात्र 2700 जबरदस्त दिछे देखो कम दाम के साड़ी जेन माने खुशन बेस्ट क्वालिटी रो संबलपुर रो देखुन आपण माने घेनी पारबे 2300 मात्र 2300 टका हां एटा देखो ऑफिशियल पैटर्न रे रला तरा आचल एटा तार बोर्ड 2500 टंका मात्र 2500 बहुत बढ़िया लागु जे एटा देखो 2400 एटा केते कहले 2400 टका 2400 स्क्रीनशॉट नेबे देबे जे दाहा को दरकार स्क्रीनशॉट नेकरी ऊपर दिया है नंबर पर स्क्रीनशॉट नेकरी रला देखो तारा आचल अरे तार बोर्ड केते कहले 2400 टका मात्र देखो तार पर देखो एटा उडे এটা भी আসবে 2400 কেতে কইলে 2400 2400 টাকা তারপর দেখমা
এটা দেখ ডবল ধড়ি ডবল ধড়ি আছে দেখুন 2500 রে ডবল ধড়ি 2500 রে ডবল ধড়ি দেখুন কেতে বড়িয়া और जबरदस्त लागे देखो डबल धड़ी रे मात्र 2500 टका पूरा ग्रीन कलर रे আছে केते बढ़िया लागे मात्र 2500 टका रे डबल धड़ी टिके मुट करन तार पर देखो उडे लाइट कलर रे আছে এটা এটা দেখুন 2600 मात्र 2600 टका देखो केते बढ़िया काम केते सफा दिचे मात्र 2600 टका रे घिनी पारबे देखो केते बढ़िया लागे कलर 2300 मात्र 2300 टका धड़ी वाला फिर ধড়ি वाला मात्र 2300 टका देखो केते बढ़िया लागु ये এটা ওটা भी দেখুন 2450 2450 रे हाफ 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 रे 2450 कितने बढ़िया फाइन काम केते फाइन काम देखो केते पूरा बढ़िया लाइट कलर रे अछि केते बढ़िया दिछि जेटा এটা ওটা দেখুন 2400 केते 2600 2400 टका देखो দেখুন कितने बढ़िया डिजाइन नीचे लाइट कलर ऊपर আছে जबरदस्त क्वालिटी रो मेका डिजाइन डबल धड़ी मेका डिजाइन डबल धड़ी केते बढ़िया दी 2500 मात्र मात्र 2500 रे डबल धड़ी 2500 रे डबल धड़ी देखुन विश्वास न लगे देखुन मात्र 2500 टका रे डबल धड़ी आ इंदा कलेक्शन तो भरी जेडा माने आपण माने आसले निजे देखि नै पारबे आमे लिमिटेड देखासो वीडियो कम समय रे आपण माने बेसी देखि पारबे बोली तार पर देखमा गुडे एबे थान साड़ी देखमा हां इडे ओडे देख केते बढ़िया लागे देखुन थान एडा गुडे देखुन पेपर धड़ी एडा तारा चल पूरा ऑफिशियल पैटर्न है आ आपण को पेचवर्क साड़ी देखबा ले बहुत लोग अटकी जन पेचवर्क केते देखबा पैचवर्क भी देखमा थान ता देखि दम थान रो पर देखमा पेचवर्क 3200 मात्र 3200 टका पड़वा देखो जबरदस्त लागे देखो एडा ओडे देखो 4200 टका पड़वा देखो टी ब्लू आ ब्लैक रे देखि थिले तारा गुरु केते बढ़िया लागे देखो 4200 टका एक नंबर क्वालिटी तार पर गुडे देखो 3600 टका गुडे नवा टाइप रो गुडे देखो थान दे छोट छोट प्रिंट होई छे भला ए पानी पी तार पर एडा गुडे देखमा 3400 मात्र 3400 टका आसबा देखो एडा गुडे देखो हाथी वाला थान एडा उल्टा देखा जे एडा इस साइड में दिसबा देखो केते बढ़िया लागे तार दाम कोन आसबा 3400 टका এটা দেখুন 3200 टका देखो एडा गुडे बढ़िया थान दे मेहंदी कलर रे আছে जबरदस्त लागे এটা ওটা দেখুন নয়া প্রিন্ট রে আসছে नवा प्रिंट गुडे देखो फर्स्ट टाइम पिनबे देखो जे भी पिनबे केते बढ़िया साइन होजे देखो 4000 मात्र 4000 टका रे देखो बढ़िया लागबा এটা बहुत बढ़िया थानडेडा आ पूरा सॉफ्ट डिजाइन थे बहुत আছে এটা कलर ऑप्शन भी अवेलेबल আছে দেখুন গ্রিন कलर ऊपर देखो गोल्डन साइन আছে এটা দেখুন सॉफ्ट डिजाइन थे बहुत बढ़िया লাগে এটা भी 4000 ने এটা भी 4 এটা ওটা আছে 3700 এটা भी দেখুন 3700 টাকা এন্ড দা রেঞ্জ রে দেখুন কেতে সারা কালেকশন আছে কম দামিকা কালেকশন এটা দেখুন বহুত সারা ভ্যারাইটি আছে তারপরে দেখবা আপন মানে যেটা বহুত সময় ওয়েট করলে আপনার বহুত পছন্দ করছন প্যাচওয়ার্ক হাজার দেখে দিলে এটা দেখুন এটা দেখুন প্যাচওয়ার্ক এই ফটো যেনতা থিসি হেনতা বাহার সে প্যাচওয়ার্ক বহুত পছন্দ করছন বহুত কম পয়সা রে পুরা বহুত বড় শাড়ি কিনা মাত্র 3200 এটা মাত্র 2200 এটা 2200 টাকা দেখুন ফটো রে যেনতা যেনতা বাহারবা এটা আছে 5000 টাকা দেখুন পুরা দেখুন কেন্দা সফটা কাম এটা বাঁধো কাম হইছে 5000 এটা 3500 মাত্র এটা কেদে 3500 টাকা দেখুন এটা দেখলে কি জানেন দেখুন সঙ্গে সঙ্গে বুক করলে না এটা দাম কেন আসলো 2200 কই এটা কেতে কইলে কি এটা 3200 তারপরে এটা भी 3200 এটা 3200 দেখুন ফটো যেনতা আছে হেনতা হি বারবা প্যাচওয়ার্ক স্পেশালিস্ট দেখুন কেতে সারা স্টক আছে যে এটা भी सब ধড়ি সপ্তাহ দেখুন एक से कलेक्शन এটা 2500 রে 2500 এতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন যেনতা ফটো চেনতা বারবা ফটো দেখাই দউছো এই যেনতা ফটো দিছে যেনতা 2500 রে এটা 3200 2500 টাকা ଏ ସବୁ 2500 ସିଙ୍ଗଲ ସପ୍ତାହରେ 2500 सिंगल सप्ताह 2500 देखुन मुई भी जेंदा सुनि ना पाबा नानी तो कहूजन एटा भी देखुन सिंगल सप्ताह 2500 बहुत सारा अच्छे सब कलेक्शन আছে केतेडे अच्छे देखुन कलेक्शन भरी जे देखुन पैचवर्क जहा को जेंदा क्वालिटी दरकार ए गुटे जगह न अपन माने आसी करी नै पारबे तारपर यानी फिर कटर स्टार्ट होला देखुन कटर डिजाइन रे देखुन इधर डीप रे किछि आबा काइन 3600 मात्र 3600 टका 3600 रे माने पूरे पीस बनाले जे कि इधर कलर ऑप्शन माने भी আছে इधर कलर ऑप्शन माने भी अवेलेबल अछि देखुन क्या ये देखाउ जी देख लो ब्लैक 3000 एटा भी 3600 नै एटा भी 3600
এটা একটা ব্লু রে আসবা এটা 3600 ব্লু রাসপা দেখুন এটা भी 3600 টঙ্কা আপন মানে দেখুন সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার সম্বলপুর শিবানী নানি ঘরকে আসলে আপন মানে ইন হিসাবে আপন মানে দেখি করি আপন নিয়ে বাছি বাছি নিয়ে পারবে দেখুন কেতে তারা কাস্টমার আছেন আপন মানে এটা সমস্ত আছে করি চারটা কালার আসবা চারটা কালার अवेलेबल আছে সব 3600 আছে সব 3600 টাকা লেখা দেখো এটা ওটা দেখুন लाइट रे 4000 আসবা 4000 টাকা আসবা দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস আছে উইথ ব্লাউজ পিস হ্যাঁ এটা আঁচল আসবা 4000 টাকা আসবা দেখো এটা ব্লাউজ পিস দেখুন তার 3D ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 4000 টাকা রে इथे ग्लास पीस हवा ना হুম देख भाई এটা ওটা দেখুন তারপর দেখমা 4400 পেরে পেরে মডেল 4400 দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রয়েছে এটা হলো তার আঁচলটা দেখুন কেতে হেভি ওয়ার্ক হয়েছে পুরো বড় সাইজ ওটা আনতা আছে এটা ব্লাউজ দেখুন পিস ব্লাউজ পিসটা তার ফুল বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে এটার কালার অপশন না এটা এটা কালার অপশন আছে এটা भी 4000 টাকা এটা भी 4000 হুম এটা ওটা দেখুন লক্ষ্মী পাদ শাড়ি আমার বহুত ফেমাস শাড়ি এটা সম্বলপুরীর আর লাইট কালার আছে কেতে বঢ়িয়া দিছে দেখুন কেতে ফাইন পুরো কোয়ালিটি ফাইন আছে আর কেতে ফাইন আছে দেখুন পুরো দেখলে আপনি জানি পকাবে আর বডিটা দেখুন আঁচলটা এটা আচ্ছা এটা কেতে পিস আছে কি গুটে পিস আছে গোটে আছে দেখুন যাহা রাখ তাহার পাক এটা যে বুকিং করবে দেখুন পহলা যার ফোন আবার তার এটা দেখুন কেতে 4800 মাত্র 4800 4800 টাকা লক্ষ্মী পাদ শাড়ি দেখুন পুরো ফাইন আসবা এটা भी হুম এটা ওটা দেখুন হুম পেরে পেরে মডেল এটা পেরে পেরে মডেলে দেখুন চন্দন কালার আছে আর পেরে পেরে 4400 ডিজাইন রয়েছে দেখুন 4400 4400 মাত্র দেখুন 4400 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন এটা ফের এটা সে 7-8000 টাকা শাড়ি যেটা দিছি আমরা দিছি আমরা দেখুন দিচ্ছি সাইন भी এন্তা পুরো আছে সাইন মেন্দা হচ্ছে মাত্র 4400 টাকা রে হ্যাঁ তারপর দেখমা এটা দেখুন येलो और ब्लू रे হুম ना या येलो कलर 4500 বক্স বক্স 4500 হ্যাঁ এটা ব্লাউজ আসবা এটা ব্লাউজ भी আসবা দেখুন এটা তেরা আঁচল ডিজাইন আছে আঁচল ডিজাইন भी बहुत बढ़िया লাগছে आधी टेप তারপর দেখমা पर्पल रे ওটা দেখুন হুম লাইট সবটা রে আছে দেখুন পার্পল কালার আছে এতে বঢ়িয়া লাগুছে যে 4400 4400 টাকা এটা भी দেখুন পেরে পেরে মডেল দেখুন আজকে দেখুন 6000 ভিতরে শাড়ি দেখুন পুরো এক সেট কালেকশন 6000 বিনা 5000 ভিতরে দেখুন কোয়ালিটি দেখুন 5100 আসবা এটা দেখুন 5100 টাকা এটা হলা তার আছে এটা ব্লাউজ আসবা এতে ফির ব্লাউজ भी আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগছে ফুল বডি মাত্র 5100 এটা পুরা অ্যাকচুয়ালি পজুতিয়ার কালেকশন এটা পজুতিয়া স্পেশাল কালেকশন পজুতিয়া স্পেশাল কালেকশন আন্ডার 5000 রুপিস দেখুন আঁচল আঁচলটা আর তার বডিটা ফুল দেখুন বডি আছে 3200 মাত্র মাত্র 3200 টাকা এটা কেতে বঢ়িয়া লাগছে এটা তারপরে দেখুন এটা ওটা দেখুন মেহেন্দি কালারে দেখুন লাল কালারর ধড়ি আঁচল আছে ধড়ি আছে পুরা চৌড়া ধড়ি আছে বহুত বঢ়িয়া লাগছে बहुत कम रेट भी আছে বঢ়িয়া লাগে বহুত কম রেটে এটা হলো তার আঁচল আর বডিটা দেখুন পুরা কেতে বঢ়িয়া। 4400 মাত্র মাত্র হ্যাঁ 4400 টাকার কোয়ালিটি দেখুন ফের কে তাকু চেক করার পড়লা দেখুন এত কম দাম রে কেনতা আর কি শাড়িটা এলা বলি मोटे मितुरी नहीं है এটা তারপরে এটা দেখুন এটা বঢ়িয়া শাইন আউছে এটা আপনি যেন তিন জানটা কটন है হ্যাঁ কটন है ये এই ভ্যারাইটি রে কানা আছে এটা ব্লাউজ পিস আসবা এতে ব্লাউজ পিস আসিবা দেখুন আর তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে ফুল বডি আসবা 4000 মাত্র মাত্র 4000 টাকা भी দেখুন কি দেখো এটা দেখুন বক্স প্যাটার্ন এটা ওটা বক্স প্যাটার্নের মিলন সফটওয়্যার আছে দেখুন इतने गुड এতকি ফুল এটা বঢ়িয়া লাগে এটার দাম কত আসবা 4400 4400 টাকা এটা ওটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন দে হুম এটা বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 4200 4200 টাকা দেখুন ময়ূর ডিজাইন উইথ ব্লাউজ পিস সবরে ব্লাউজ পিস সবুতি ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন 4200 টাকা মাত্র এটা ওটা দেখুন কম রেঞ্জ রে বঢ়িয়া লাগবা কম রেঞ্জ দেখুন 3400 মাত্র 3400 মাত্র 3400 টাকা দেখুন বিশ্বাস না লাগে দেখুন এটা भी से 4500 Blouse 5000 piece। শাড়ি में दीजिए फिर ब्लाउज पीस দেখুন 3400 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস এটা ওটা দেখুন লাইট কালার উপরে আছে অফিশিয়াল প্যাটার্ন পুরা চমকি পড়ুছে শাড়িটা উষার ধড়ি কে
चौड़ा धड़ी रे आसबो एटा तर फुल बॉडी आसबो देखो एटा ब्लाउज ये बढ़िया लगे देखो आंचल आंचल भी है जी 5000 मात्र 5000 टका लास्ट कलेक्शन बोला बेसी लंबा नहीं एटा देखुन कोणार्क रे आइर लास्ट कलेक्शन टा देखुन वीडियोटा हमें लंबा करना पारबा का करू कस्टमर बहुत अछन आ भी हमें बढ़िया से वीडियो बने पड़तो एटा देखुन आंचल 4400 बॉडी देखुन मात्र 4400 टका रे केते बढ़िया कलेक्शन देखुन एति फिर ब्लाउज पीस आसबो आंचल रे देखि 4400 टका रे इंदा साड़ी तो बहुत सारा वैरायटी अवेलेबल अछि सब साड़ी देखाले वीडियोटा बहुत लंबा आइबा कस्टमर भी आज बहुत अछन आ अपन माने जदी आसबा ले चाहौ ताकर एड्रेस टा हला संबलपुर नंदपड़ा रे आपण अछि नंदपड़ा रे ताकर एड्रेस आ स्कूल पजाडे बेले ने अंगनवाड़ी सेंटर जन अछि नंदपड़ा से सेंटर बाजार आसबे बेले 200 मीटर हो गोल बाजार न 200 मीटर रेलवे स्टेशन नो 2 किलोमीटर आ समले मंदिर नो 1 किलोमीटर हो एटा हला पूरा सेंटर रे ही ताकर दुकान अछि और रिंग रोड पाखे ही नंदपड़ाटा पड़छि आपण माने बाहर जिन माने आउजन ताकले इन्फॉर्मेशन आ जिन माने ऑनलाइन मंगावले चाहजन जहां जहां साड़ी देखाइ स्क्रीनशॉट करिके ऊपर देता नंबर रे पठोन आ एड्रेस पेमेंट हला बाद आपन को जे नथिले भी बाय पोस्ट माध्यम रे स्पीड पोस्ट माध्यम रे 7 दिन भीतर पठाबो तो आपन को वीडियोटा केनदा लागला कमेंट रे कोन जदी भला लागला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पहला तोरा जिन सब्सक्राइब करू वीडियो दे आपन फेसबुक देखु जन पेज के फॉलो करू तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले